Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. صباح الخير عليكم، إن شاء الله راكم كامل بخير. مرحبا بكم في كوزينتي. اليوم نديرو وصفة لي كروكي، حلوى جافة جزائرية سهلة وبنينة ترافق قهوة العصر ولا قهوة تاع الصباح. Aujourd'hui, je fais une recette de croquet algérien, le cousin éloigné du biscotti. Une recette très facile et qui accompagne très bien votre café. On va commencer par les ingrédients. Donc, on aura besoin de 3 œufs, un verre de sucre, un verre d'huile, le zeste d'un citron, 500 g de farine, de la vanille, pincée de sel, une cuillère de beurre, un sachet de levure chimique et du café instantané. Le principe pour tout biscuit sec, sablé, etc., c'est toujours le même principe pour l'introduction des ingrédients. Donc, on fait d'abord, on crème le sucre avec le gras et les œufs lorsqu'il y en a. Donc, on fait fondre le sucre. Une fois que le sucre aura atteint une consistance assez blanchâtre, donc une fois qu'il aura fondu dans le gras, c'est là qu'on commence à introduire les ingrédients secs, donc la farine et la levure. Donc هنايا طريقة التحضير سهلة جدا. تبداو دائما تخلطوا السكر مع البيض والزيت. هذه يعني طريقة تحضير أي حلوى جافة معكم. لازم تعطوا الوقت للسكر تاعكم باش يدوب ويبيض مع السوائل اللي هي en général الدهان que ce soit la margarine ولا الزيت. لازم السكر تاعكم كي يكون cristallisé يدوب bien comme il faut. Donc une fois que mon sucre aura bien fondu, je zeste un citron. J'utilise une microplane pour ça. Donc je ne retire que la partie jaune et parfumée. La partie blanchâtre d'un citron est amère, donc faites attention comment vous zestez votre citron. Je rajoute le beurre, donc j'ai une seule cuillère de beurre ici, c'est juste pour parfumer. La pincée de sel, puis je mets mes 500 g de farine et mon sachet de levure chimique. Tamisez votre farine et votre levure. Les 500 g ne m'ont pas suffi, j'ai dû rajouter une petite poignée de farine. Donc votre pâte doit être lisse, pas collante, assez molle. On va former des boudins avec, que l'on va badigeonner d'un mélange de jaune d'œuf, vanille et café instantané. Donc dans cette pâte, on aura mis seulement 3 blancs et 2 jaunes. Okay? On a gardé un jaune d'œuf pour la dorure. Donc بعد ما نخلطوا الزيت السكر البيض يتجانسوا bien comme il faut وبعد نزيدوا لا فاني القرصة تاع الملح لو زيست تاع حبة قرص مغرف تاع الزبده هذاك باش يعطي ريحه الزبده كمان في الكاطو تاعنا. ميم كي ديروها بالزيت الزيت ماشي كيما الزبده، الريحه تاع الزبده في الكاطو وحدها. دونك زدت مغرف بور بارفومي برك. ومن بعد درت حرابش رقاق لي كروكي تاعي. قسمت لاباط تاعي على 3 كرات. ال 500 غرام تاع الفارينه للامانه ما كفاتنيش، زدت لها اون بوانيي مغرف ولا 2 تاع الفارينه. ناخد الصفار هذاك تاع البيض نخلطو بلا فاني والقهوه وندهن به الحرابش تاعي. دونك الحربوش كي ديروه خشين الكروكي يخرج كبير، ديروا الحربوش رقيق الكروكي يخرج رقيق. ديكوراسيون هكذا بالفرشيطه روحوا زيكزاك ويخرجوا لكم دي ديكوراسيون شابين. Donc, à l'aide d'une fourchette, on fait des petits motifs sur les boudins de pâte. On va cuire nos croquets 2 fois. La première fois, je cuis les boudins comme ça, au complet, 20 minutes à 350 ou Fahrenheit ou 180 Celsius. Une fois qu'ils se tiennent bien, je les coupe
comme ça en long. C'est ça qui me donne les croquets. Et je vais remettre un 10 minutes au four. Après le 10 minutes au four, les croquets auront bien cuit de tous les côtés. دونك الحرابش تاوعي طيبتهم على 180 درجة مئوية ولا 350 فahrenheit مدة 20 دقيقة. من بعد نقطعوهم على شكل كروكي، نقطعوهم ونديروهم نميلوهم على الجهة اللي ما فيهاش لا دورور باش نعاودو نطيبوهم 10 دقائق ويتحمروا لنا من كل جهة. فوالا ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة سهلة وسريعة. الكروكي كامل نحبوه. نقول لكم اتهلاو في صحتكم، نشوفكم في وصفة جاية ان شاء الله. Donc voilà pour la recette d'aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Au revoir.